चलतु गोईसिंह जंगल बुली जावा। गाड़ी मंथर बेगर चली जे बनलता पहाड़ दिशा लेफ्ट राइट जिंदगी प्यार का गीत गया भाई बेणु भाई कम नहीं बेले मिसअंडरस्टांडिंग जो ये कम अटकी जाइए। नेक्स्ट इलेक्शन को ये राजकुमार गया पत्थर गया पत्थर एटा गया पत्थर राजकुमार गया पत्थर लिखा है 1 लाख टकर काम देखो के चलतु जंगल बुली जंगल एमती रास्ता रास्ता बहुत तकलीफ साधु बाबू अणाईटा हो गले चल चल रास्ता कि नुह कि मत डाउट लगुच यहाँ देखा जाऊँ तो रास्ता पड़े ना चल देखा बर्तमान पहाड़ आम शीर्ष भाग चढ़ुचे आरंभ कर शीर्ष भाग हवा जाऊ अमाने है कि बाबू आमर चलाऊँ जंगल पूरा हैरान से गोटे देखा चलो आसतु बुली जा गोईसिंह पहाड़ ऊपर देखी आसवा कि भाया स्थान आमको डर डर लगुच आतंकवादी नक्सलवादी थे से किए कहीपर आमे ये अपहरण हो पारू कि कही होनी देखो भाई पूरा मंथर बेगर चली जंगल चढ़िया निशारे बड़ यूट्यूबर बनवे दिन ना दिन से लाइक सब्सक्राइब कर 1 ରୁ एकाधिक सब्सक्राइबर हो गले भाई आम बहुत किसी करें आपन को अनुरोध आपण सब्सक्राइब कर दिंतु आम चैनल कुपियर ओडिया ब्लॉग्स को आम एमती नुआ नुआ किसी खतरनाक वीडियो नहीं कि आसो जंगल चढ़ा हम पोखरी रे पहरा हम डैम रे पहरा हम बहुत किसी देखा कि रास्ता देखा देखो कि रास्ता रे भाई आम चल चलती भय लगुच रे बहुत किसी भय लगुच बर्तमान जंगल अधा को आम आसिलुण हेरी भाई आमर बर्तमान राइडिंग रे लगी पड़ी से तांकर इच्छा अच्छी लद्दाख जावाक बर्तमान भाई गोटे बुलेट गाड़ी आसो गत वर्ष लद्दाख जीवे टूर रे बर्तमान सफल हवा को जाऊँगी गोईसिंह पहाड़ अमानिया बेगर आम चली आसी रुचि थपिकी घर आसी देखु कि भाया जंगल ये घोर कि भाया जंगल देखो आप
ନଳକୂଅ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି। ନଳକୂଅ ପାଣି ଆସୁନାହିଁ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ନଳକୂଅ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ନଳକୂଅ ମାରିବେ। ନଳକୂଅ ଢକ ଢକ ପାଣି ରେଡ଼ି। ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ପାଣି ଆସୁଛି, ଗାଁ ମଝିରେ ପାଣି ଆସୁନି। କି ଭଳିଆ ରାଜନେତା ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କିଛି କହି ହେଉନି। ଲୋକମାନେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଦିଲୁ ସେଇଠି ରହିଯା, ବୁଲେଇତେ ପଳେଇବା। ଆଉ ଯାଇ ହେବନି ଆଗକୁ। ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇ ହେବନି। ହେଇ ରହିଯା। ଏଇଟାକୁ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ଯାଉଛୁ। ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ଗଲାନି, ଉପରକୁ ଥୋଇ ଦେଇ ଗାଡ଼ି ଆସିଲାନି। ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ ଗାଡ଼ି ଅଛି, କିଏ ନେଇକି ପଳେଇଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଭଲ ଜାଗାଟା ନା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି। ଖାଲି ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅନୁଦାନ କରନ୍ତା ବୋଲେ ଟିକେ ହେଇଗଲେ, ରାସ୍ତା ହେଇଗଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗନ୍ତା। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅନୁଦାନ କଲେ କିଛି ହେଇପାରେ ନା। ବେଣୁ ଚାହିଁଲେ ସବୁ ହେଇପାରିବ। ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏରିଆରେ ଆଉ କ'ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିଆ ଖତରନାକ ରାସ୍ତା। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଜମାରୁ ଆସନ୍ତୁନି ଏ ଜାଗାକୁ, ହଇରାଣ ହେଇଯିବେ। ଛୋଟ ପିଲା ମେଣ୍ଟାଲ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘର ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ ଘର ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କେମିତି ଖରା ରାସ୍ତାରେ ଆସୁଛୁ। ଭାଇ ଆମର ବସି ପଡ଼ିଲେଣି ଛାଇରେ। ଭୀଷଣ ଖରା ହେଉଛି, ପାଣି ବୋତଲ ଗରମ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବସିଛୁ। ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲା ସରିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଆମ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ। ବହୁତ କିଛି ଉପଭୋଗ ହେଲା। ଆପଣ ଯଦି କେବେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିବେ, ଏଇ ନିୟମ ମାନିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଆଣିବେ। ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଜମାରୁ ଆଣିବେନି ଜଙ୍ଗଲକୁ। ରିକ୍ସ ଅଛି।